بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک دن خواجہ صاحب سے پوچھا ہم لوگوں کے دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کام بہت آسان ہے، آپ لالچ ختم کر دو، دنیا کا کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا جناب ذرا سی وضاحت فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا ہم دوسروں کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھاتے، ہمیں ہمارا لالچ دھوکہ دیتا ہے۔ آپ اگر لالچی اور کنجوس ہیں تو آپ کو ہر روز دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور آپ روز دھوکہ کھا بھی سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بات لالچ کی حد تک درست ہے، کیونکہ لالچی کے طمع کی زبان ہر وقت باہر لٹکتی رہتی ہے، لیکن کنجوس تو اپنے پیسوں کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا۔ یہ گرہ کھولے گا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا نا۔ انہوں نے فرمایا لالچ اور کنجوس جڑواں بہنیں ہیں، یہ ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں۔ لالچی کنجوس ہوتا ہے اور کنجوس انتہا درجے کا لالچی۔ دنیا کے تمام کنجوس دولت چھپانے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے گھونسلے تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں یہ اپنے اثاثوں کے انڈے رکھ سکیں۔ ان کی یہ فرمائش انہیں فراڈیوں کے پاس لے جاتی ہے۔ فراڈیے انہیں ہمیشہ یقین دلاتے ہیں آپ ہمارے پاس نہ صرف سرمایہ کاری محفوظ کر سکتے ہیں بلکہ یہ دوگنا اور چار گنا بھی ہو جائے گی۔ یہ لوگ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور یوں عمر بھر کے لیے کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو کنجوسی ختم کر دیں، لالچ مٹا دیں، آپ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ میں نے عرض کیا جناب دولت کا دھوکہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنی اذیت ناک دوستی، رشتہ داری اور تعلق داری کی چیٹنگ ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا لگایا اور فرمایا دنیا کا جو بھی رشتہ لالچ پر مبنی ہوگا اس کا خاتمہ تکلیف پر ہوگا۔ آپ رشتوں میں سے لالچ نکال دو، بیٹے کو بیٹا رہنے دو، بیٹی کو بیٹی، ماں کو ماں، باپ کو باپ، بہن اور بھائی کو بہن بھائی اور دوستوں کو دوست رہنے دو، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم جب بیٹے یا بیٹی کو انشورنس پالیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا والد صاحب کو تیل کا کنواں سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر دوستوں کو لاٹری کی ٹکٹ سمجھتے ہیں تو ہماری توقعات کے جسم پر کانٹے نکل آتے ہیں اور یہ کانٹے ہمارے تن من کو زخمی کر دیتے ہیں۔ رشتے جب تک رشتوں کے خانوں میں رہتے ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ انسان کو زخمی نہیں کرتے۔ یہ جس دن خواہشوں اور توقعات کے جنگل میں جا گرتے ہیں یہ اس دن سے ہمیں لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو دنیا کی ہر آسائش اور ہر تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ہمیں نواز سکتا ہے اور نہ ہی ہماری تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ہمیں جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جو چھن جاتا ہے اللہ کی رضا سے چھینا جاتا ہے۔ ہمارا چھینا ہوا کوئی واپس دلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ہم سے کوئی چیز چھین سکتا ہے، اور دنیا کے کسی شخص میں اتنی مجال نہیں وہ ہمیں اللہ کی مرضی کے بغیر نواز سکے۔ جب دیتا ہے وہ دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی لیتا ہے، تو پھر لوگوں سے توقعات وابستہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ صاحب نے اس کے بعد ایک حکایت سنائی۔ ان کا کہنا تھا کسی محلے میں ایک خاندان آ کر آباد ہوا۔ یہ سادہ سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ایک دن ہمسائے سے چاول پکانے کے لیے دیگچا منگوایا۔ ہمسایوں نے دیگچا دے دیا۔ ان لوگوں نے چاول پکائے، دیگچا واپس کیا تو اس کے ساتھ جست کا ایک چھوٹا سا پیالہ بھی رکھ دیا۔ ہمسایوں نے کہا یہ پیالہ ہمارا نہیں ہے۔ دیگچا مانگنے والوں نے جواب دیا آپ کے دیگچے نے رات کو بچہ دیا تھا، یہ پیالہ وہ بچہ ہے، آپ کا یہ حق ہے، ہم آپ کا حق نہیں مار سکتے۔ ہمسائے اس عجیب و غریب لاجک پر حیران رہ گئے، لیکن انہوں نے نئے آباد ہونے والوں کو بے وقوف سمجھ کر پیالہ رکھ لیا۔ ان لوگوں نے چند دن بعد دیجکی مانگی۔ یہ دیجکی اگلے دن واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ بھی تھی۔ یہ پلیٹ اس دیجکی کی بچی تھی۔ ہمسایوں نے اس کے ساتھ
उन लोगों को बेवकूफ़ समझा और कहकहा लगाकर ये प्लेट भी रख ली। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। हमसाए कोई ना कोई बर्तन मांगते और वापसी पर उसका कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाता। हमसाए ये बच्चा खुशी खुशी कबूल कर लेते। उन लोगों को एक दिन देग की ज़रूरत पड़ गई। आज से 30-40 साल कबल देग बड़ी लग्जरी चीज़ होती थी। ये चंद लोगों के पास होती थी और लोग उन्हें रश्क की निगाहों से देखते थे। लोग उस ज़माने में अपनी बेटियों को जहेज़ में बड़ी देगें देते थे। बहुओं की देगों की तादाद उनके मेकों की खुशहाली का सबूत होता था। उन लोगों ने देग मांगी। 2 दिन गुजर गए लेकिन देग वापस ना आई। तीसरे दिन हमसाये ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। साहिब खाना बाहर निकला। देग के मालिक ने अपनी देग का मुतालबा किया। हमसाये ने अफसोस से सर झुकाया और दुखी लिहाज से बोला, कल रात आपकी देग इंतकाल फरमा गई। हमने उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। देग के मालिक ने हैरान होकर पूछा, देग कैसे मर सकती है? हमसाये ने जवाब दिया, जनाब जैसे सारे बर्तन मरते हैं। देग का मालिक मामले को पंचायत में ले गया। पंचायत बैठी तो मदई ने पंचायत के अरकान से कहा, ये शख्स कहता है मेरी देग मर गई, क्या देग भी कभी मर सकती है? पंचायत ने मुल्ज़िम की तरफ देखा। मुल्ज़िम ने नहायत अदब से अर्ज़ किया, मैं जब भी इससे कोई बर्तन लेता था वो बर्तन मेरे घर बच्चा दे देता था। मैं उस बर्तन के साथ वो बच्चा भी इसके हवाले कर देता था। आप इससे पूछिए क्या मेरी बात दुरुस्त है? पंचायत ने मदई की तरफ देखा। मदई ने हाँ में सर हिला दिया। मुल्ज़िम ने मुस्कुराकर अर्ज़ किया, जनाब अगर कोई बच्चा बर्तन दे सकता है तो वो मर भी सकता है और इसकी देग रात रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई है। पंचायत ने कहकहा लगाया और केस डिसमिस कर दिया। वो हमसाया बेचारा अपने लालच के हाथों मारा गया था। बर्तन उधार लेने वाला बुनियादी तौर पर फ्राडिया था और ये दूसरे फ्राडियों की तरह हमसाये का लालच बढ़ाता रहा यहाँ तक कि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ख्वाजा साहब ने बताया, दुनिया भर के फ्राडिये लोगों को लालच देते हैं। ये हमेशा छोटी सरमायाकारी का बड़ा रिटर्न देते हैं। आप इन्हें खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और ये आपके बच्चों को 5-10 हज़ार रुपए दे जाते हैं। आप इनके घर चावल की प्लेट भिजवाते हैं और ये आपके घर केक भिजवा देते हैं। ये आपसे साइकिल उधार लेंगे और जवाब में आपको नई नकोर गाड़ी उधार दे देंगे। ये आपसे 10,000 रुपये कर्ज लेंगे और 12,000 रुपये वापस करेंगे। आप अजाफी 2,000 रुपये के बारे में पूछेंगे तो ये जवाब देंगे, मैंने आपके 10,000 रुपये फलां कारोबार में लगाए थे, 5 दिन में 5,000 रुपये मुनाफा हो गया, मैंने 3,000 रुपये खुद रख लिए, 2,000 आपका हक है, आपको दे रहा हूँ। यूँ आप उनकी ईमानदारी के भी कायल हो जाएंगे, उनके इखलास और नेकी के भी, और उस कारोबार को भी क्रेडिबल समझ लेंगे जो 10,000 रुपये की सरमायाकारी पर 5 दिनों में 5,000 रुपये मुनाफा दे रहा होगा। यूँ वो शख्स आपके दिल में लालच का पहला बीज बोने में कामयाब हो जाएगा और वो उसके बाद आपसे उधार लेता रहेगा, आपको मुनाफा देता रहेगा या वक्त पर पैसे वापस करता रहेगा और आपका एतबार हासिल करता रहेगा, यहाँ तक कि आप उसे सरमाया के लिए खुद रकम देना शुरू कर देंगे। वो आपकी रकम पर आपको पूरा मुनाफा देगा और फिर एक दिन बड़ी सरमायाकारी का मौका आ जाएगा। वो फूले हुए सांस के साथ आपके पास आएगा और आपको बताएगा उसकी कंपनी जहाज़ खरीद रही है, ये जहाज़ आधी कीमत में मिल रहा है, कंपनी जहाज़ खरीद लेगी, ये जहाज़ 4 दिन में PIA खरीद लेगी, कंपनी को 100% मुनाफा होगा और यूं हमारा सरमाया 2-4 दिन में दोगुना हो जाएगा। वो आपको बताएगा हम 10 लोग इस सौदे में सरमायाकारी कर रहे हैं, हम 1-1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, ये करोड़ रुपए 4 दिन में 2 करोड़ हो जाएंगे और यूं आप उसके उस ट्रैप में आ जाएंगे जो उसने महीनों की मेहनत से आपके इर्द गिर्द बना रखा है। आप जेवरात बेचेंगे, घर नीलाम करेंगे, गाड़ी फरोख्त कर देंगे और जैसे तैसे करोड़ों रुपए पूरे करके उसके हवाले कर देंगे। लेकिन चंद दिन बाद आपकी देग भी इंतकाल कर जाएगी
वो शख्स आपके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाएगा, या फिर आपको एक हफ्ते बाद उस जहाज़ के क्रैश होने या कंपनी के दिवालिया होने या फिर घर या बैंक में डकैती होने की इत्तला मिलेगी। ये आपकी मरहूमा देख की तदफीन भी कर देगा और आप उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये दुनिया के तमाम फ्रॉडियों की तकनीक है। ये कभी सरमायाकारी के नाम पर लूटते हैं, ये कभी डबल शाह बन जाते हैं, ये कभी इस्लामिक सरमायाकारी या मुदारबा का लिबादा ओढ़ लेते हैं, ये कभी बॉन्ड्स का कारोबार करते हैं, ये कभी जाली डॉलर्स के ज़रिए लोगों को उनके सरमाए से महरूम कर देते हैं, कभी सोने की देग की खुशखबरी सुनाते हैं और कभी किसी मरहूम शहजादे का ख़जाना लेकर मार्केट में आ जाते हैं और अपने अपने हिस्से के लालची लोगों तक पहुंच जाते हैं। ये सब लोग देजकी के बच्चे देकर आपकी देख खाने के एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जब भी आपके सामने आएं, आप एक बात जहन में रख लें, अगर बादाम का कोई दरख्त सड़क के किनारे पर लगा हुआ हो, ये दरख्त बादामों से लदा हुआ हो, तो आप जान लें इसके तमाम बादाम कड़वे हैं, क्योंकि बादाम का दरख्त और इसका मीठा सिर्फ आपका इंतज़ार नहीं कर सकता। शुक्रिया दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।